शुभ सकाळ चलतु आज नजर पकाइबा मे 30 तारिख गुरुवार 30 बड़ मुख्य खबर देश विदेशर मात्र 10 मिनिट रे ए पर्यंत आपण वीडियो को लाइक करि नथिले वीडियो को लाइक करि नियंतु चैनल को सब्सक्राइब करि नथिले चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु पाखर आसीबा बेल आइकन को दबाई कि ऑल सेट करि रखंतु सब एमिति गुरुत्वपूर्ण न्यूज गुडी को देखि पारिबे। चलतु खबर ऊपर नजर पकाइबा। जून 1 भोट ग्रहण 30 तारिख संध्यार 144 धारा जारी 100 मीटर मध्य फोन व्यवहार निषेध अंतिम पर्याय जून 1 तारिख भोट पाई कटक जिलार नियाली सालेपुर एवं महांगा विधानसभा निर्वाचन मंडली अंचल 144 धारा जारी हेबो। जिलापाल अरिंदम डाकुआ भारतीय निर्वाचन आयोग निर्देश मते फौजदारी आईन 1873 आधार रे 144 धारा जारी करिसंती। आगामी 30 तारिख संध्या 6 जून 2 सकाळ 6 पर्यंत 144 धारा बलवत्तर रहिबो। चलतु दर्शक बंधु माने परवर्ती खबर पर नजर पकाइबा। हसरे उड़ाई देले नवीन कहले मोदी को मोह चिंता नुहे बरं भोट चिंता। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक स्वास्थ्यावस्था को नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमिटी गठन करा जीवो बोली कहितेले। कड़ा भाषा रे यह जवाब देवे स्वास्थ्यावस्था प्रसंग को हसरे उड़ाई देइचंती मुख्यमंत्री। मोदी को मो स्वास्थ्यावस्था चिंता नुहे बरं भोट चिंता बोली से कहिचंती। बुधवार संध्या रे एक प्रेस मीट करी मुख्यमंत्री कहिचंती जे जदि नरेंद्र मोदी मोर शुभ चिंतक ताहेले मते फोन करि पारि थांते मोर स्वास्थ्य व्यवस्था को जानिबा को कमिटी गठन करिवे कहिचंती। जदि कमिटी करिवे ताहेले निश्चित भावे एक कमिटी करी एभली अपप्रचारर तदंत करांतु। मु जदि फिट न थांती एबे खरार केमिति प्रचार करू थांती। चलंतु दर्शक बंधु माने परवर्ती खबर पर नजर पकाइबा। मटन पार्टी देवे राहुल गांधी प्रियंका करिवे रोषेई जानतु किए हेबे सतन अतिथि। कांग्रेस नेता राहुल गांधी देवे मटन पार्टी एथिरे भौणी प्रियंका गांधी रोषेई साजिबे। निर्वाचन प्रचार समय बिहार पहुंचीथिबा बेले एभली किछि खुआई आप्यायित करिवे बोली कहिसंती राहुल। एथिरे तांकर अतिथि साजिबे लालू यादव को परिवार। बिहार गस्तर थिबा राहुल लालू यादव को घर को जाइते तांको आरजेडी नेता तेजस्वी यादव मटन भात खुआइले। चलंतु दर्शक बंधु मान परवर्ती खबर पर नजर पकाइबा। इंडिया मेट भाजपा को केते सीट मिलेबो स्पष्ट करले केजरीवाल। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक साक्षांतर रे भाजपा को खोला चैलेंज करिसंती। केंद्र स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह को टार्गेट करि से कहिसंती पंजाब रो 3 कोटी लोकों को शाह खोला खोली भावे धमक देइचंती। ए नै केजरीवाल को अभियोग करिसंती जे स्वराष्ट्र मंत्री कहिसंती जून 4 पर से पंजाब सरकार को बरखास्त करिवे एवं गवर्नर मानक को हटाइबे। केजरीवाल कहिसंती मु ए परिवार को चाहे जे से माने यह किपरि करिवे। 119 रु आरंभ 92 जन विधायक अछंती से माने ईडी पठाइबे कि से माने सीबीआई पठाइबे कि एई लोक माने एते संख्यक सरकार को उलैचंती एवं खोला खोली गुंडागर्दी करूचंती। या सहित से कहिसंती मोदी जी को 400 टी आसन काईकी दरकार कई जणे ताको पचारि थिले 300 सहित काम मध्य करा जाई पारिबो। चलंतु दर्शक बंधु माने परवर्ती खबर ऊपर नजर पकाइबा। हाथ परे पांड्यान गड़ को नियंत्रण करुथिबा कथा केते सत केते मिछ सामना को आसिला। राज्यर अंतिम पर्याय निर्वाचन दिन जेतिकी पाखै आसुची राजनीति सेतिकी सरगमर हेबारे लागिची। ए बड़ी स्थिति रे भाजपा बीजेडी रो प्रचार मंग धरिथिबा नेता 5टी पांड्यान को जोरदार टार्गेट करुची। गत 2 दिन धरि तांकर किछि वीडियो गणमाध्यम खबर शिरोनामा पलटिची। मंगलवार पांड्यान को मुख्यमंत्री को हाथ को धरुथिबार वीडियो सामना को आसीबा बेलरू बुधवार आउ एक वीडियो वायरल हेतिला। से मुख्यमंत्री को गड़ को नियंत्रण करथिबा बेले भाजपा पक्षर दाबी कर जाइतिला। एबे यार प्रोक्त वीडियो सामना को आसी सत सर्वदा सत वीडियो को एडिट करा जाइची मिछ प्रचार करा जाउची। भाजपा हारी जिबा उभय रे अपप्रचार चलाउची। महाप्रभु से मानु को सद्बुद्धि दियंतु। ए वीडियो देखि जदि से माने क्षमा न मांगते असल मानसिकता जना पड़िबो बोली बीजेडी पक्षर कहा जाउची। चलंतु दर्शक बंधु मान परवर्ती खबर पर नजर पकाइबा। विभिन्न लोकाभिमुखी योजना ने बीजेडी रो जोरदार प्रचार। मयूरभंज जिला मोरडा निर्वाचन मंडली रो बुधवार बीजेडी निजर शक्ति प्रदर्शन करिछि। एही परिप्रेक्षी रे आज उक्त निर्वाचन मंडली रो मोरडा ब्लॉक अधीन चित्रोना पंचायत रे बीजेडी तार प्रचार करिछि।
ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା 5ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଚିତ୍ରଡ଼ାରେ ପାଟପୁର ପଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ମୋରଡ଼ା ବିଧାୟିକା ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରୀତି ନନ୍ଦା କାକୁନଗୋ ଏବଂ ଏମ୍ପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁଦାମ ମାଣ୍ଡି ନିଜର ଅଭିଭାଷଣ ରଖି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନେଇ ଉପସ୍ଥିତ ହଜାର ହଜାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ନିଜର ଅଭିଭାଷଣ ରଖି ମୋରାଡ ମାଟି କଳା ସଂସ୍କୃତିର ମାଟି କହିବା ସହିତ କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଉନ୍ନତି ତଥା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରିବା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଖୁସି ହେଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ସୁଦାମ ଓ ପ୍ରୀତି ନନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ମୋଦି କଲେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଏହି ଦିନ ବିଜେଡିର ହେବ କମନ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଭାରେ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ବୁଧବାର ବାରିପଦା ବାଲେଶ୍ୱର ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ସାରି ମୋଦି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଦିଙ୍କ ଆଜି ପ୍ରଚାର ଶେଷ ଦିନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାର କୌଣସି ବି ମୌକା ହାତ ଛଡ଼ା କରିନାହାନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ସେ ବିଜେଡିକୁ ନେଇ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ 6 ମାସରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ବଡ଼ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଜେଡି ରାଜନୀତିରେ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବ ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଏଥର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଚାହୁଛି। ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅ ଏଥର ଭାଜପାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। 4 ଜୁନ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ନୂଆ ସରକାର ଦେଖିବ। 10 ଜୁନରେ ଭାଜପାର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶପଥ ନେବେ। ଯଦିଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ତାଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ସୂଚାଇ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥର ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅ ଭାଜପା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଦିଲ୍ଲୀରେ 52.3 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଲା ତାତି। ରେକର୍ଡ ହେଲା ଭାରତର ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବୁଧବାର ନିଆଁ ବର୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଏଥିସହିତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ଭାରତର ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା। ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ଅଧେ ସୁଦ୍ଧା 52.3 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରବଳ ଗରମ ସାଙ୍ଗକୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ 8302 ମେଗାୱାଟର ସର୍ବକାଳୀନ ବିଦ୍ୟୁତ ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଅତ୍ୟଧିକ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ରିପୋର୍ଟ କରିଥିବା ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରାଜସ୍ଥାନ ଫାଲଡ଼ିରେ 51 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ 50.8 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ତାତିରୁ ମିଳିବ ଅସ୍ୱସ୍ତି। 24 ଘଣ୍ଟାରେ କେରଳ ଛୁଇଁବ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ। ଭାରତର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ସାଙ୍ଗକୁ ହସ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ କେରଳ ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ପାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ କିଛି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ମୌସୁମୀ ଅଗ୍ରସର ହେବ। ସେପଟେ ବୁଧବାର ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାରେ 45 ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ତାତି। ରାଜ୍ୟର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅସମାଳ ତାତି ହେଉଥିଲେ ବେଳେ ଉପକୂଳରେ ପ୍ରବଳ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଦିନ 2ଟା ଅଧେ ସୁଦ୍ଧା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 45.6 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରେ 45.2 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ହୀରାକୁଦରେ 48.8 ଡିଗ୍ରୀ, ରାଉରକେଲାରେ 43.6 ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦୁଝରରେ 41.2 ଡିଗ୍ରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 48.8 ଡିଗ୍ରୀ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ 37.5 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ମୋ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ରହିଛି ଏମିତି କହିଲେ ନବୀନ। ଚଳିତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ଭାଜପା କଡ଼ା ଟକ୍କର ଚାଲିଛି। ଭାଜପା ବିଜେଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଡିଓ ଭାଜପାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀକୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ବିରୋଧୀକୁ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ନବୀନ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ନବୀନ କହିଛନ୍ତି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଶା ମୋର ପରିବାର, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଭାବି ଅନବରତ ଭାବେ ସେବା କରି ଆସୁଛି। ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବି। ବିଶେଷ କରି ମିଶନ ଶକ୍ତି ମା'ମାନଙ୍କ ସଫଳତା ମୋତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେଇଛି। ଦୁଃଖର କଥା, ବାହାର ନେତା ଓଡ଼ିଶା ଆସି ମୋତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, କଟୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କାହାର ଅସମ୍ମାନିତ କରେ ନାହିଁ କି କଟୁ କଥା କୁହେ ନାହିଁ। 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଏହାର ଜବାବ ଦେବେ।
प्रभु जगन्नाथ आशीर्वाद मो उपरे रही। ओडिया माँ भौणी युव शक्ति मो सहित अछंती बोली नवीन कहिसंती। चलंतु दर्शक बंधु माने परवर्ती खबर पर नजर पकेइबा। दुईरे जेल जीवे दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। दिल्ली मद दुर्नीति मामला रे सीएम अरविंद केजरीवाल लागिला बड़ झटका। जून 2 तारिख रे पुणी जीवा पई पड़िबो जेल। केजरीवाल को मध्यवर्तीकालीन जमीन को 7 दिन वृद्धि करने को चाहूथिबा आवेदन सुप्रीम कोर्ट रे शुणाणी हेबो नाही। रजिस्ट्रेड पक्षरु कुआ जाउची जे केजरीवाल को गिरफ्तार को चैलेंज करी एई आवेदन उपरे कोर्ट तांको निष्पत्ति सुरक्षित रखिचंती। सुप्रीम कोर्ट सीएम को ट्रायल कोर्ट रे जमीन आवेदन करबा पई स्वाधीनता मध्य देइचंती। एई आवेदन को सुप्रीम कोर्ट मुख्य विचारपति टीआई चंद्रचूड़को निकट को मध्य पठाई दिया जाइछि। तेबे एपरि निष्पत्ति परे केजरीवाल को आसंता जून 2 रे सरेंडर करबा को पड़िबो बोली स्पष्ट होइछि। चलंतु दर्शक बंधु माने परवर्ती खबर पर नजर पकेइबा। टी20 विश्वकप रे भारतीय दलर समस्त मैच केबे ओ केउटारे अनुष्ठित होबो चलंतु नजर पकेइबा। जदि आमे भारतीय दलर मैच विक्षोभ रे आलोचना करिबा तेबे प्रथम मैच आयरलैंड विक्षोभ रे खेला जिवो। एई मैच टूर्नामेंट रे अष्टम मैच हेबो। 7टी मैच पर भारतीय दल यार प्रथम मैच खेलिबा को पाइबो। टीम इंडिया रो द्वितीय मैच पाकिस्तान सहित हेबो। भारतीय दलर अधिकांश मैच केवल न्यूयॉर्क रे खेला जिवो। चलंतु नजर पकाइबा केबे ओ केउटारे खेला जिवो। जून 1 तारिख रे भारत एवं बांग्लादेश अभ्यास मैच न्यूयॉर्क रे खेला जिवो। जून 5 तारिख रे भारत एवं आयरलैंड को मैच न्यूयॉर्क रे खेला जिवो। जून 9 रे भारत एवं पाकिस्तान मैच न्यूयॉर्क रे खेला जिवो। जून 12 रे भारत एवं अमेरिका रो मैच न्यूयॉर्क रे खेला जिवो। जून 15 रे भारत एवं कनाडा को मैच फ्लोरिडा रे खेला जिवो। धन्यवाद दर्शक बंधु माने वीडियोटी भल लागितले वीडियो गोट लाइक करिकि चैनल गोट सब्सक्राइब करबा भूलंतु नै। सब बेले एमिति गुरुत्वपूर्ण न्यूज गुडी को सब बेले देखि परिबे मो YouTube चैनल रे। आपण एमिति कोन कष्ट लागुची कि लाल कलर बटन दबाइबा को हम एते कष्ट रे वीडियो क्रिएट करूछु बा बनाउछु आपण को पय इन्फॉर्मेशन गुडी को दउछु। आपण सब्सक्राइब करबा को एते कष्ट काई करूछु। दर्शक बंधु माने कोन पैसा लागुची कि आपण सब्सक्राइब करबा को प्लीज सब्सक्राइब करंतु। हमको आगो को एमिति वीडियो करबा को मोटिवेटेड आसीबो। आपण को गोटे लाइक आउ चैनल को सब्सक्राइब करबा को धन्यवाद। जय जगन्नाथ।